Kak. Dek, sayang. Dek, nengok dong. Oh, make. Dek. Sayang, yuk, 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 yuk. Mana mah? Sana ya? Iya, apa? Terminal 2. Check-innya mana mah? Check-in mana check-in? Mana sih adek? Oh. Apaan sih? Itu kaki bahaya begitu tau loh. Oh, enggak. Udah bawa dah tuh. Yuk, yuk. Ayo, Ton. Jangan nih, nggak usah dinaikin deh, nggak usah dinaikin. Dah, yuk, yuk. Dorong, dorong deh, dorong. Yuk, jangan. Udah. Perhatian, panggilan terakhir penumpang pesawat Scoot dengan nomor penerbangan KF277 tujuan Singapura dipersilakan segera naik ke pesawat udara melalui pintu F1. Terima kasih. Your attention please. This is the final call for passengers of Scoot on flight number TR2772 Singapore. Please board the aircraft immediately from gate E2 kita E2. F1. Thank you. Kita E2 ya.
pesawat Lion Airlines dengan nomor penerbangan Sini kak, di kiri kak. 2900 tujuan Pekanbaru. Dipersilakan masuk ke ruang tunggu melalui pintu E3. Terima kasih. Your attention please, passengers of Lion Airlines on flight number JP2902 Pekanbaru. Please proceed to boarding lounge gate E3. Thank you. E2. Oh, no. E1 itu E4. Di sini nih. Para penumpang pesawat Lion Airlines dengan nomor penerbangan JP250 tujuan Padang. Persilakan naik ke pesawat udara melalui pintu E4. Terima kasih. Your attention please, passengers of Lion Airlines on flight number JP2502 Padang. Please board the aircraft through gate E4. Thank you. Mana mah? E2. Gua tinggal nunggu ya. Para penumpang pesawat Lion Airlines dengan nomor penerbangan JP012 tujuan Denpasar. Persilakan naik ke pesawat udara melalui pintu E1. Terima kasih. Your attention please, passengers of Lion Airlines on flight number JP01, flight number ID715. Aduh, sayang. Singapore. Please board the aircraft through gate F5. Thank you. Jangan mama. Mama, ini kan udah boleh. Para penumpang pesawat Malindo dengan nomor penerbangan OG315 tujuan Palembang. Dipersilakan naik ke pesawat udara melalui pintu F4. Terima kasih. Your attention please, passengers of Jangan sayang. Malindo on flight number OG. Ya, deh. Kak. Sayang. Matanya. Matanya. Aduh, sayang. Tadi gate E2. Mau lihat? Oh iya sayang tuh. Ini ada nih. Matanya. Apaan? Belum, soalnya belum datang. Bentar lagi. Sapsar kan gede banget pesawat. Para penumpang pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan ID689 Banda Aceh, dipersilakan naik ke pesawat udara melalui pintu E6. Terima kasih. Attention please, passengers of Batik Air on flight number ID68962 Banda Aceh, please Hah? board the aircraft Nggak ada. Di dalam saat boarding. Ayo ke dalam aja. Perhatian, panggilan terakhir pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan Apaan tuh, Kak? ID68962
Oh jatuh tuh. Coklatnya jatuh kak tadi kak. Foto dulu sini mah. Bagus sini foto mah. Foto selfie. Tar dulu. Pesawat sono ntar. Foto dulu sini. Udah boleh belum? Masih rame mah. Ke bawah aja. Masih rame. Di bawah, musola kan di bawah. Kak, lihat dong. Kak, lihat kak. Namanya nih gaya Bayangkata. Sisik, Apa deh? sisik. Apa kak? Oh iya tuh terbang tuh. Mama, tiketnya kasih nih mah. Tiketnya nih tanya. Pegang, mas. Pegang. 4. Hai, mau liburan ya?
mana? 3 8 A B C D. Masuk Kak. Oh iya. Oh sini ya? Ininya. Oh iya. Di pesawat Lion Air Boeing 737-900. Kami sangat senang Anda terbang bersama kami. Demi kenyamanan dan keselamatan Anda, kami mohon untuk menyimpan bagasi kabin di bawah kursi atau di tempat bagasi di atas. Jika Anda mengalami kesulitan untuk menyimpan barang-barang bawaan, silakan menghubungi Ini apa, Kak? Kita mau pakai jasa. Ini bukan nih. Para tamu kami yang terhormat, untuk menjaga kesehatan kita bersama selama penerbangan, Anda diwajibkan menggunakan masker dan mengurangi interaksi Oke, antar masker sesama. wajib. Anda dan orang lain, pakailah masker dengan benar. Pastikan hidung bagian bawah dagu terlindungi, serta kencangkan masker tanpa celah. Perlu kami informasikan bahwa pesawat ini dan seluruh pesawat Lion Air telah dilengkapi peralatan cara menggunakan alat-alat keselamatan dalam pesawat. Terkait going to safety location and staff that we can must demonstrate the use of the safety equipment on board our aircraft, please pay attention to the rules by guidance. Gunakan sabuk pengaman Anda sebagai berikut. Bagaimana cara mengunci, mengeratkan, dan melepaskannya. Use the seatbelt as follow, how to buckle, tighten, and release it. Apabila tekanan di kabin berkurang secara tiba-tiba, masker oksigen akan keluar dari panel di atas Anda sehingga terjangkau. Lepaskan masker pelung Anda terlebih dahulu sebelum menggunakan masker oksigen. Tarik masker ke arah Anda untuk mengalirkan oksigen. Pasang menutupi mulut ke hidung. Kaitkan karetnya di kepala. Kencangkan masker oksigen dengan menarik kedua ujung karet dan bernafaslah seperti biasa. Penumpang yang bawa anak harus memakai masker oksigen terlebih dahulu baru menolong anaknya. In case of loss of precision, oxygen mask will drop automatically from the panel above you. You need to remove your protect mask before using oxygen mask. Pull the mask towards you to enable the flow of oxygen. Place it over your nose and mouth. Place the electric strap overhead and tighten it by pulling down strap and breathe normally. If you are suffering with children, put the oxygen mask first and help the child then. Pesawat Boeing 737-900 dilengkapi dengan 10 pintu dan jendela darurat, 2 pintu darurat di kabin bagian depan, 4 jendela darurat di kabin bagian tengah, 4 pintu darurat di kabin bagian belakang. Boeing 737-900 is equipped with 10 emergency exit, 2 doors in front cabin, 4 windows in middle cabin, 4 doors in aft cabin. Dalam keadaan darurat, lampu dari jalan keluar akan menyala untuk menunjukkan jalan keluar terdekat. The emergency exit light illuminate the emergency situation and will guide you towards the exit nearest to you. Baju pelampung Anda terdapat di bawah kursi dan hanya dipakai pada saat keadaan darurat air. The life jacket is available on your seat and it is used for emergency when not landing only. Cara menggunakannya, kalungkan baju pelampung melalui kepala, kancikan, dan eratkan lingkar dengan Anda. Place the life jacket on your head and secure the strap firmly and release.
Baju pelampung dikembangkan sesaat sebelum Anda keluar melalui pintu darurat. Bagi tamu yang keluar melalui jendela dari lantai ke sayap, pelampung akan dikembangkan setelah Anda berada di atas sayap. Untuk mengembangkan baju pelampung, tarik sekerasnya ujung merah. Jika baju pelampung tidak dapat mengembang dengan sempurna di kebakaran, lampu akan menyala jika baterai terendam air. Select the sound the implanted at the gas exit doors. For those passengers pocket them shoes to look at it, windows life jacket is to be inflated once you are out for the week. To inflate the life jacket, fold down simply on the tab. Should the life jacket fail to inflate, blow in the breakers. The light will batteries in water. Kartu putih informasi keselamatan terdapat di dalam kartu kursi di depan Anda. Kami mohon Anda membaca dengan sama sebelum pesawat tinggal landas. Bila Anda membutuhkan bantuan, silahkan menghubungi salah satu awak kabin. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat menikmati penerbangan bersama kami. The safety information around the aircraft is available in your seat pocket. Please read it carefully before takeoff. If there's anything that we can do to make this flight more enjoyable for you, please do not hesitate to let us know. Thank you for your attention and wish you a very pleasant flight. Para penumpang yang terhormat, saat lepas landas sudah dekat. Silakan mengenakan sabuk pengaman Anda, menegakkan sandaran kursi, melipat meja, dan membuka penutup jendela. Terima kasih. Dear passengers, in preparation to take off, please fasten your seat belt and make sure your seat back is upright, table is stowed, and your window shade is out. Thank you.
pada kira-kira pukul 19:06 waktu setempat. Lion Air mohon maaf atas keterlambatan ini. Terima kasih. Your attention please. Lion Air on flight number JT0419T0 Open time. Lion Air apologizes for this inconvenience. Atur piring titian rel ini dari penumpang. Satukan pesawat kronik kaset pesawat Lion Air. Nomor penerbangan JT04 Nyampe nih. Balik. Mantap loh.
Mau foto? Mau foto? Foto, foto. Foto. Nah, yuk, 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 yuk. Apaan? Apaan? Isu. Udah ntar aja. Bicu, 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 bicu. Ayo mana mak? Bawa sampai situ ya.